परवर्ती खबर परिवार किंबा सांग साथी को आउ छाड़िबा पई जाई परिबेनी रेलवे स्टेशन। मोदी सरकार रेलवे नियम रे कले बड़ परिवर्तन। कारण भारत सरकार पक्षरु एबे बड़ बड़ स्टेशन मानकरे प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री उपरे रोक लगा जाइछि। मुंबई भुवनेश्वर ठु आरंभ करी दिल्ली कोलकाता चेन्नई रे आउ रेलवे स्टेशन रे प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री हब नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर खरा छुट्टी रे ओडिशार स्कूल पिला माने करिबे होमवर्क। सेबडे आसंता मे मासरे खरा छुट्टी हब। तेबे एही छुट्टी रे छात्र छात्री को होमवर्क करने को दिया जिवो। विशेष करी श्रेणीवारी स्कूल छात्र छात्री अभिभावक सहित शिक्षक माने एक व्हाट्सएप ग्रुप करिवे। व्हाट्सएप ग्रुप माध्यम रे खरा छुट्टी रे छात्र छात्री को पाठ पढ़ाइबे शिक्षक। एने गणशिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड बड़ सूचना देइचंती। परवर्ती खबर जदि आपण बैंक रे चाकरी खोजुचंती तेबे आपणक पई आसिला खुशी खबर। बैंक रे मोड 146 पद पई विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि। एथिपई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो सारिथिबा बेले आवेदन करिवार शेष तारीख एप्रिल मास 25 रहिछि। बडे प्रार्थींकर बयस 20 वर्षरू अधिक होइथिबा दरकार। प्रार्थी बैंक ऑफ बरोडार ऑफिशियल वेबसाइट bankofbaroda.in को जाई ऑनलाइन माध्यम रे आवेदन करि परिबे। परवर्ती खबर दुनियार सबुठारु धनी व्यक्ति एलन मस्क को फोन कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रजुक्ति विद्या एवं इनोवेशन उपरे दुहिंक मध्यरे आलोचना होइछि। खूब शीघ्र एलन मस्क भारत रे प्रजुक्ति विद्या पई बड़ कंपनी रे इन्वेस्ट करिवे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बड़ निष्पत्ति। देशरू संपूर्ण हटिबो बेरोजगारी। कारण एणिकी कॉमर्स आर्ट्स स्टूडेंट भी होई पारिबे। पायलट आरंभ हबो ट्रेनिंग कोर्स। जो छात्र छात्री माने एबे कॉमर्स किंबा आर्ट्स नैचंती सेमानकु मागणा ट्रेनिंग देबे केंद्र सरकार। जहा द्वारा से माने विमान रे पायलट होई पारिबे बोली खबर मिली। परवर्ती खबर जदि आपणकर राशन कार्ड नाही तेबे आपणक पई बड़ खुशी खबर देले मुख्यमंत्री मोहन माझी। एबे नुआ रूप नुआ रंग नुआ ढंगरे हिताधिकारी को मिलिबो नुआ राशन कार्ड। राज्य रे विशेष करी 5,90,000 नुआ हिताधिकारी पाइबे नुआ राशन कार्ड। खूब शीघ्र राज्यर सबु जिले में बंटा जीव नुआ राशन कार्ड। एथिपाई जिलापाल मानक प्रस्तुति पाई निर्देश देइचंती खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। विशेषकर जो माने गरीब श्रेणी रे अंतर्भुक्त अछंती सेमानकु नुआ राशन कार्ड प्रदान करा जिवो। एप्रिल 22 तारीख रे नुआ राशन कार्ड प्रदान करा जिवो। जदि आपण ए पर्यंत आवेदन करिनाहांती यथाशीघ्र आवेदन करंतु। आपण जदि आवेदन करिवे आपण को मध्य एप्रिल 22 तारीख रु नुआ राशन कार्ड प्रदान करा जिवो बोली खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र सूचना देइचंती। परवर्ती खबर राशन कार्ड रे हेला बड़ परिवर्तन। एबे नुआ राशन कार्ड रो दैर्घ्य 6 इंच एवं प्रस्थ 4 इंच रहिबो। एथिरे 170 GSM रो ग्लासियाट कागज व्यवहार करा जिवो। एथि सहित PPH एवं AAY कार्ड को रंगीन कर दिया जिवो। जहा द्वारा राशन कार्ड आउ पानी रे पड़िले मध्य भिजिब नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर 14 वर्ष पर दृढ़ कार्यानुष्ठान। आंध्र प्रदेश पूर्वतन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी को 27 कोटी टंकार संपत्ति जबत करिछि ईडी। परवर्ती खबर एक्शन मोड रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औषध को ब्यान कले। सेबडे भारत रे मोदी सरकार 35 प्रकार फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन उपरे रोक लगाइचंती। परवर्ती खबर एक्शन मोड रे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 प्रकार औषध को ब्यान कले सरकार। भारत सरकार 35 प्रकार फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन उपरे एबे रोक लगाइचंती। एही मेडिसिन एबे आउ बाजार रे उपलब्ध हबो नाही बोली खबर मिली। परवर्ती खबर दुर्नीति विरोध रे कड़ा कार्यानुष्ठान नेले मुख्यमंत्री मोहन माझी। एबे ग्राउंड जीरो हब तदंत। जो माने खणी दुर्नीति करिवे सेमानकु सीधा सड़क जेल को पठाई दिया जीवो बोली आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन बड़ चेतावनी देइचंती। परवर्ती खबर भुवनेश्वर कटक रे काल बैशाखीर तांडव लीला भांगिला गछ यातायात रे असुविधा। काली भुवनेश्वर कटक रे प्रबल वर्षा सह पवनर बेग 40 रु 50 किमी रहिथिला। फल भुवनेश्वर कटक रे बड़ बड़ गछ भांगी जाइथिबा बेले यातायात बाधा प्राप्त होइथिला बोली खबर मिली। परवर्ती खबर कोयला चोरी पई बीजेडी और बीजेपी दायी। सेबडे
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କୋଇଲା ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଦୁଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରା ପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ସରକାରରେ କୋଇଲା ଚୋରି ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ସରକାରରେ ଯେଭଳି କୋଇଲା ଚୋରି ହେଉଥିଲା ବିଜେପି ସରକାରରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଇଲା ଚୋରି ହେଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାରି ରହିବ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସୂଚନା ଦେଲା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବୋହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତର ଆଇଟି କ୍ଷେତ୍ର 2025ରେ 4.5 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଚାକିରି ସୃଷ୍ଟି କରିବ। କାରଣ ଆଇଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନୂଆ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ବସିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ମିଳିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ 5 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ଭାରତର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରଡକ୍ସନ, 6 ଗୁଣା ବଢ଼ିଲା ରପ୍ତାନି, ସୃଷ୍ଟି ହେଲା 25 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି। କାରଣ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 10 ବର୍ଷରେ ଦେଶରେ ଅଧିକ ବିକାଶ ହୋଇଛି। ପାଖାପାଖି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିଛି ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାଧାନ ହେବ ଯାତ୍ରା କଳି, ଉଠିବ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରୁ ବୟକଟ୍। ସେପଟେ କିଛି ଦିନର ବାଦ ବିବାଦ ପରେ ସମାଧାନ ଆଡ଼କୁ ଢଳୁଛି ଯାତ୍ରା କଳି। ନିକଟରେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର ମାଲିକ ନାଣ୍ଡୁ ବାବୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ବାଦ ବିବାଦ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ଯାତ୍ରା ମାଲିକ ସଂଘ ନରୀ ପଣ୍ଡାକୁ ଯାତ୍ରାରୁ ବ୍ୟାନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ନରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଉପରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହଟିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିଫଳ ସମ୍ପର୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭାବେ ଅପରାଧିକ ମାମଲାରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ବୋଲି ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏବେ ଲଭ୍ ପାଇଁ ଅଧିକ ଅପରାଧ ଘଟୁଛି। ଲଭ୍ କରୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅପରାଧ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନୂଆ ନିୟମ ଆଣିବା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ବିବାହ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ସହଜ। ଏଣିକି ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଏହି ଡକୁମେଣ୍ଟ। ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପୋର୍ଟାଲରେ ପୂର୍ବରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ବିବାହର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓ KYCର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ଭିଡିଓ KYCକୁ ଉଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏବେ ୟୁନିଫର୍ମ ସିଭିଲ କୋଡ୍ରେ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ମେ 6 ତାରିଖରୁ ଜୁନ 19 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖରା ଛୁଟି ହେବ। ଏହି ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ କିଭଳି ସଦୁପଯୋଗ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଛୁଟି ସରିବା ପରେ ଉକ୍ତ ହୋମୱାର୍କକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଖାଇବେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଖରା ଛୁଟିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏବେ ଆଉ ମଜାମସ୍ତି କରିପାରିବେନି। ଖରା ଛୁଟିରେ ହୋମୱାର୍କ କରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ଧାରାକୋଟ ବ୍ଲକର ବାହାରପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଡାକିବିଜା ଗ୍ରାମରେ ଗତ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ 10ଟି ପରିବାରର 11 ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିପୋଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।